inteligência e brutalidade, intelectualidade e intriga, religião e carnificina. O Império Bizantino era um farol de luz com um lado escuro. They called themselves Romanos, those who continued the traditions of the Roman Empire. Governados por líderes de poder absoluto e arquitetos que queriam sobrepujar Roma, os bizantinos construíram o mais longo aqueduto do mundo. Muralhas praticamente inexpugnáveis e uma colossal catedral que desafiava as leis da natureza. A church of unprecedented proportions grew up magically. Mas levar adiante o legado de Roma tinha um preço. He blinded 14,000 men, leaving every 100th man with one eye. O Império Bizantino foi a civilização dominante da Idade das Trevas. Mas após um milênio de domínio, os próprios feitos de engenharia prejudicariam o Império. A velha luz se extinguiu com o vento das guerras modernas. Construindo o Império. Bizâncio. Hi, I'm Peter Weller. Byzantium was an ancient Greek city-state founded around 600 BC, named after its king Byzantus. They settled here because of this thin strip of water that connected Asia to Europe and the Black Sea to eventually the Mediterranean. The strip of water is called the Strait of Bosphorus, meaning bull track from ancient mythology. Byzantine today means scheming or old or devious. But during its 1100 years, the Byzantine Empire would not only be the savior to the Western world's profound heritage of law and literature, but it would put Christianity on the fast track and along the way give us the artisans and builders and craftsmen who would eventually light up the Renaissance right into the 21st century. And all of this would happen under the auspices of a single emperor named Constantine, who of all of the fakers and charlatans that history has coughed up to steal the moniker the Great, Constantine really deserved it. Novembro de 324 d.C. Após 2 décadas de feroz guerra civil, o imperador Constantino conseguiu finalmente o controle de todo o Império Romano. Era um líder de visão, brilhante estrategista e não tolerava limites. He became emperor really through his own wiles. He is ruthless in the way he assumes power. Constantine the Great was one of those rulers that changed the world. He inherited a Roman Empire which had been divided into 2 parts. Constantino reunificou o vasto império e governou bem as 2 metades. He was a very astute politician, and he was faced with the problem of both administering and of managing this enormous realm. Seis semanas após subir ao trono, Constantino viajou para a ponta do Império, um local remoto da Turquia de hoje. Constantine took a spear and traced the outline of the city in the dirt. His entourage was somewhat amazed at the extent to which he intended to build the city. He is said to have commented, "I will go as far as until he who leads me stops." Ele traçara os limites da nova capital do Império, a Nova Roma, um nome que não pegou. Desse esboço nasceu uma cidade esplendorosa no centro de um grande e novo império. A capital ficaria conhecida como Constantinopla, cidade de Constantino. Constantine effectively shifts the center of the Roman Empire and founds a new center. He was moving away from Rome with its old rivalries, political infighting, vested interests and so forth, to create something quite new which he could mold. Constantino decidiu que a nova cidade seria construída com as técnicas aperfeiçoadas do Império Romano. There was a grand campaign of construction, of building forums, marketplaces, to build the kind of buildings that ancient Rome had. O governo de Constantino seria marcado por uma distinção. Diferentemente dos antecessores, ele se aliaria a outro grande líder. Seu nome era Jesus Cristo.
Christianity is really on the rise. There is a large Christian presence in the empire, and simply recognizing this presence made a good deal of political sense. Constantinople was founded, in effect, as a Christian empire, and Orthodox Christianity was fundamental to its existence. Now we have to remember that even though Constantine was venerated by Christianity, he's still an emperor. In other words, a dictator who's not only killed his son, his stepson, but also his second wife, all on the same trip to Italy. So if the boy wants a city, he's going to get a city and not take no for an answer. Problem is, how do you attract people to a dusty town in the hinterlands called Byzantium? Well, first of all, you might want to rename it after yourself. And second of all, in the style of all Roman emperors, rebuild it. If Constantine could rise out of the grave today and see the success story of Istanbul, population 12 million, 2 million tourists a year, he'd probably faint. Because in 337 AD, when he dies, not only is the city half done, but he's got a big problem. Bulging population, one little provincial aqueduct in a city surrounded by sea. So there's water everywhere, but not a drop to drink. Em meados do século IV, a cidade agonizava de sede. Os sucessores de Constantino tinham de desenvolver um sistema muito maior que o de Roma para manter viva a cidade. O que eles construiriam seria uma das maiores façanhas de engenharia do mundo antigo. There were no local water resources within the city walls of Constantinople, and hence water had to be brought from a much greater distance than anywhere else in the classical world and in the Mediterranean. A tarefa coube a ambicioso imperador chamado Valente, que reinou de 364 a 378 depois de Cristo. Foi ele que projetou e executou o mais longo sistema de aquedutos do mundo. Quando completado, o sistema conduziria água por estonteantes 700 quilômetros, igual a todos os aquedutos de Roma somados. A linha principal começaria a 250 quilômetros a oeste, nas terras da Trácia. Os engenheiros teriam de achar um modo de obter um declive constante para manter a água em movimento. There are tunnels underground, there are channels that go along the surface, and there are, where necessary, these great aqueduct bridges. Entre os séculos IV e VI, os bizantinos construíram 60 pontes condutoras. A mais impressionante elevava-se a 30 metros. Hoje é conhecida como Aqueduto Romano de Valente. Primeiramente, os engenheiros construíram gigantescos suportes, ou pilares. Prontos os suportes, grandes arcos neles se apoiaram. Formas de madeira continham as pedras no lugar, até a pedra-chave ser posicionada para fechar o arco. Novas formas passavam para outra camada, e o processo se repetia. Tal como os romanos, os pedreiros bizantinos adornavam as pontes com desenhos religiosos, mas com uma diferença. Os bizantinos usaram símbolos cristãos em vez de pagãos. A 130 quilômetros dali, outra ponte ainda maior canalizaria a água para o centro de Constantinopla, que hoje é a maior cidade da Turquia, Istambul. I'm standing on top of the giant aqueduct bridge built for the ancient city of Constantinople under the Emperor Valens. Boy, does that name ring power to you. Valens. Now, the entire aqueduct span is 150 miles, but just this section between two hills in Constantinople is 11 football fields long. And boy, did it take care of the city's water problem. But it not only took care of the water problem, just as we've seen in all of the empires, if you want to make a political statement with a public work, you build it big. Contudo, levar a água até a cidade era apenas metade da batalha. Uma vez lá, ela teria de ser estocada, e terrenos vazios era o que mais faltava. Os engenheiros aceitaram o desafio e construíram um sistema subterrâneo mais sofisticado do que tudo o que havia no mundo antigo. Criaram mais de 150 tanques subterrâneos, e o maior é esta, a cisterna da Basílica.
Tem 336 colunas de 8 metros que sustentam um teto de 153 de comprimento por 77 de largura. A cisterna da Basílica poderia armazenar água suficiente para encher 27 piscinas olímpicas. Os tanques subterrâneos foram construídos entre as colinas. Uma solução engenhosa, pois não só utilizava terras baixas, como ainda formava superfícies planas. The cisterns